꿈에 하나님의 Dan 사자가 malaikat Allah 내게 berfirman kepadaku dalam 말씀하시기를 mimpi itu, 야곱아 Yakub, 하기로 내가 Tuhan. 대답하기를 여기 있나이다 하매 Lalu 이르시되 Ayah 내 berfirman, 눈을 angkatlah 들어보라 mukamu dan 양 lihatlah 떼를 bahwa 단 segala jantan yang 숫양은 menjantannya 다 dalam batu 얼룩무늬 cencorang 있는 berbintik-bintik 것, berbambang, 점 sebab 있는 aku lihat 것과 semua yang dilakukan 아롱진 oleh Laban itu 것이니라. kepadamu. 라반이 내게 행한 모든 것을 내가 보았노라. 나는 Akulah Allah yang 베델의 di Betel itu, 하나님이라. di 내가 mana engkau 거기서 mengurapi 기둥에 tubuh, dan 기름을 di mana engkau 붓고 bernasar 거기서 kepadaku. 내게 Maka sekarang 서원하였으니 bersiaplah engkau, 지금 일어나 pergilah 이곳을 dari negeri 떠나서 ini, dan 내 pulanglah ke 출생지로 negeri sanak 돌아가라 saudaramu. 하셨느니라. 아멘. 우리가 문제를 만날 수도 있고 또 어려움 속에 있을 수도 있습니다. Kita semua mungkin akan menghadapi suatu masalah hidup dan atau mengalami kesusahan. 근데 우리가 그곳에서 베델의 축복을 누리면 되는 거예요. Namun seharusnya di saat-saat seperti itu kita menikmati berkat Betel. 야곱은 문제를 당하지 않아도 될 문제들을 많이 겪었습니다. Sebenarnya Yakub mengalami masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu dia alami. 이유가 무엇입니까? Kenapa begitu? 하나님의 방법을 따라가지 않고 자신의 방법을 따라갔기 때문이에요. Alasannya adalah karena dia tidak mengikuti caranya Tuhan, namun dia mengikuti caranya dia sendiri. 잠언 16장 9절에 말씀하고 있습니다. Sebab di dalam kitab Amsal berkata, 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 이는 여호와 신이라. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. 아멘. 여러분이 지금 걸어가고 있는 이 걸음은 어떤 걸음입니까? Setiap langkah yang saudara sekalian ambil dalam hidup, langkah seperti apakah semuanya itu? 내가 세운 계획대로 가는 것입니까? Apakah itu adalah langkah-langkah sesuai dengan kehendak Allah? 아니면 하나님의 계획 속에 내가 있습니까? Atau apakah itu langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak kita? 이것은 아주 중요한 것입니다. Itu adalah suatu hal yang sangat penting. 때때로 성도님들 또 청년들이 저에게 기도를 부탁할 때가 있습니다. Ada saat-saat di mana jemaat-jemaat Tuhan atau anak-anak pemuda, pemudi meminta bantuan doa. 그 본인이 응답을 다 정해놨어요. Dan menurut pokok doanya itu dia sudah ada jawaban yang dia mau. 내가 본인이 다 결정해놓고 기도해달라는 거예요. Jadi dia sudah mengambil keputusan dulu, baru berdoa. 그런데 여러분, 하나님은 우리의 계획보다 우리의 생각보다 더 크신 하나님입니다. Tetapi Allah kita adalah Allah yang lebih besar dari kehendak kita, dari rencana kita. 때때로 사람들이 내 계획대로 하나님이 응답하지 않는다고 낙심하는 사람들이 있어요. Banyak orang itu jatuh ke dalam kecemasan, kekhawatiran karena kehendak mereka tidak terpenuhi. 그것은 어린아이와 같은 신앙이에요. Itu adalah iman yang sama seperti anak-anak kecil. 아이들이 부모님에게 사탕을 달라고 떼쓰며 울 때도 있어요. Seperti anak-anak kecil yang meminta permen kepada orang tua sambil merengek-rengek. 부모님은 잘 안 주려고 합니다. Dan orang tua tentu saja tidak langsung memberikan. 이유가 무엇일까요? Karena 많이 먹으면 안 좋아요. tidak bagus untuk kesehatan memakan banyak manisan. 아이가 막 떼쓰고 울고 그러면 어떻게 합니까? Jadi apakah yang harus dilakukan orang tua ketika anak sudah merengek-rengek meminta sesuatu? 많은 거 하나 줍니다. Mungkin memberikan satu hal yang kecil. 사실은 그런 응답은 응답이 아니에요. Sebenarnya yang seperti itu bukanlah jawaban yang sesungguhnya. 하나님 아버지는 우리에게 더 크고 놀라운 응답을 가지고 계십니다. Allah Bapa kita adalah Allah yang mempunyai jawaban lebih besar daripada itu. 세계복음화의 놀라운 계획 속에 여러분이 있는 줄 믿습니다. Namun saya percaya bahwa saudara sekalian ada di dalam berkat penginjilan dunia. 인도네시아 복음화 계획 속에 우리 교회가 있는 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa gereja kita juga ada di dalam rencana Allah atas penginjilan 그래서 Indonesia. 여러분 기도하세요. Jadi berdoalah. 하나님 전도의 문을 열어 주옵소서. Ya Tuhan, bukakanlah pintu penginjilan. 나의 입을 열어 담대히 예수가 그리스도이심을 선포하게 하옵소서. Biarlah melalui bibir mulut saya nama Yesus Kristus dapat diberitakan. 여러분이 있는 현장 속에서 그리스도의 증인으로
그리스도의 향기로 온전히 쓰임받기를 축복합니다. Saya berdoa semoga di setiap lapangan Anda semua kewangian Kristus, pemberitaan Kristus dapat terjadi. 야곱은 여러분 야곱의 이름의 뜻이 무엇입니까? Apa sih arti dari nama Yakub? 그 이름의 뜻은 뒤를 쫓는 자, Arti dari nama Yakub adalah orang yang dikejar-kejar, 추격하는 사람. orang yang melarikan diri. 예. 그런데 이 야곱은 늘 본인의 것보다 더 큰 것을 바라는 사람이었어요. Dia adalah orang yang selalu mengejar sesuatu yang bukan miliknya. 그래서 이 야곱이 살아가는 삶의 방법이 어떤 삶입니까? Dan metode apakah yang dipakai Yakub dalam hidupnya? 장자의 권한을 사모했어요. Yang pertama, ketika dia mau memiliki hak kesulungan. 그것은 좋은 것입니다. Memang itu tidak salah, 그런데 방법이 틀렸어요. tapi metodenya yang salah. 어떻게 했습니까? Apa yang dia lakukan? 첫 번째는 삽죽을 가지고 형에게 장자권을 팔아라고 얘기합니다. Pertama, dia minta kakaknya menjual itu dengan ganti semangkok bubur kacang merah. 근데 형이 또 그걸 또 팔아버려요. Dan ternyata kakaknya juga memang langsung jual saja. 또 아버지 이삭이 이 축복을 하시려고 할 때에 아버지를 속입니다. Juga ketika mau diberkati oleh Ishak, dia menipu ayahnya Ishak. 창세기 27장 12절에서 27절까지 긴 내용이에요. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal 27. 형 에서처럼 몸에 염소털을 붙이고 그리고 형 흉내를 내는 겁니다. Jadi dia mengambil bulu-bulu kambing domba, menaruh itu di kedua tangannya dan berpura-pura menjadi Esau. 근데 하나님께서는 이미 이 야곱을 축복하시기로 작정하셨어요. Padahal Tuhan memang sudah menentukan dari semula agar Yakub diberkati. 작은 자가 큰 자가 작은 자를 섬길 것이다. Tuhan telah berfirman bahwa yang kecil akan melayani yang besar. 하나님은 이 야곱을 이미 언약의 백성으로 삼으시고 축복할 계획을 가지고 있어요. Tuhan sudah mempunyai rencana untuk memberkati Yakub dan daripada Esau. 사실은 가만히 하나님의 음성과 그 계획을 따라가면 시간표가 됐을 때 인도받게 되는 거예요. Yang seharusnya dilakukan adalah berdiam diri, karena pasti Tuhan akan melaksanakannya dengan waktu Tuhan tanpa perbuatan Yakub. 그거를 참지를 못하는 거예요. Namun dia tidak bisa menunggu waktu Tuhan. 그래서 빨리 맛보고 싶은 거예요. Jadi dia mau secepat mungkin mendapatkan berkat itu. 저희 집에 감나무가 있었어요. Di rumah saya ada pohon chestnut. 그게 채소넛입니까? 근데 이 감이 이거 때가 되면 익어요. Maaf, bukan chestnut tapi kesemek. Ini pohon kesemek ini buahnya akan ada masa sudah matang. 근데 이거를 매일 아침마다 오면 이렇게 열려 있는 게 보이잖아요. Jadi kalau setiap pagi bangun pagi itu kan terlihat pohonnya sudah berbuah. 그게 막 먹고 싶어요. Dan itu membuat saya ingin memetik buah itu. 그걸 따가지고 깎아서 이렇게 먹습니다. Dan saya akhirnya mencungkil satu, memakan dengan mengupasnya dulu. 당장 뱉어내요. Tapi langsung saya muntahin. 왜요? Kenapa? 안 익었어요. Masih belum matang. 기다리면 되는데. Padahal seharusnya saya tunggu. 그거 내 거예요. Memang itu punya saya. 우리 거예요. Itu punya keluarga 못 saya. 기다린단 말이에요. Tapi hanya tidak bisa menunggu waktu yang tepat. 야곱이 이와 같이 하나님이 이미 주시기로 약속한 축복이 있는데 그걸 못 기다리는 거예요. Sama seperti itu, Yakub juga sebenarnya itu sudah miliknya, tapi dia masih belum bisa menunggu. 형을 속이고 아버지를 속여서 장자의 축복을 또 받아냅니다. Dan akhirnya dia menipu ayahnya, dia menipu kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungan dan mendapatkan berkat. 그 결과가 무엇입니까? Lalu apa yang menjadi hasilnya? 지난주에 우리 함께 말씀을 봤던 내용이죠. Inilah cerita di dalam firman Tuhan minggu lalu. 당장 형이 화가 나서 형 에서가 야곱을 죽이겠다는 거예요.
Kakaknya marah besar sehingga mau membunuh Yakub pada saat itu juga. 그래서 짐을 싸서 야곱이 도망갑니다. Akhirnya melarikan dirilah dia 삼촌 라반의 집까지 도망가는 거예요. sampai ke rumah pamannya Laban. 그 거리가 720km예요. Itu sekitar 720 km jaraknya. 형은 사냥꾼입니다. Padahal kakaknya seorang pemburu. 얼마나 이 산을 잘 타고 추격을 잘하겠습니까? Pasti dia pintar dalam mengejar, dia juga pintar dalam mendaki gunung. 잡히면 죽는 거예요. Pasti dia gampang ditangkap dan gampang dibunuh kakaknya. 그런데 도망가다가 지쳐 쓰러져서 잠이 들었습니다. Namun ternyata suatu hari dia terlelap dan jatuh di satu tempat. 두려움 속에 사로잡혀 있는 이 야곱에게 하나님이 나타나신 것이죠. Tuhan pun akhirnya hadir di saat dia mengalami ketakutan. 환상 가운데 천사들이 하늘로부터 오르락 내리락 하고 있습니다. Di dalam penglihatannya dia melihat malaikat Tuhan naik turun tangga dari sorga. 나는 너의 아버지, 할아버지 아브라함과 이삭의 하나님이다. Akulah Allah bapamu Abraham, Allah ayahmu Ishak. 내가 너와 함께 하겠다. Dan aku Tuhan akan menyertai kamu juga. 어디로 가든지 너를 지키겠다. Aku akan melindungimu kemanapun engkau pergi. 우리 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati orang di samping kita. 하나님은 우리의 아버지가 되십니다. Allah kita adalah Bapa kita. 아멘. 여러분 한 주간 베델의 축복을 누리셨나요? Apakah sudah menikmati berkat Betel seminggu berjalan ini? 아멘. 이 베델의 축복 속에 있다라는 사실을 우리는 늘 기억해야 돼요. Sebenarnya setiap hari kita harus mengingat berkat Betel ini. 그래서 힘을 내서 이 야곱이 삼촌 라반의 집까지 도착합니다. Akhirnya dia sampai ke rumah pamannya Laban. 근데 거기에 가보니까 삼촌 라반에게 두 딸이 있어요. Dan sebenarnya Laban ini mempunyai 2 orang anak perempuan. 창세기 29장 16절에 보니까 언니의 이름이 레아고 그리고 동생의 이름이 라헬이에요. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아름다웠다. Dan sebenarnya Lea itu matanya tidak berseri, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. 이게 시력이 약하다. 이것에 대한 의미와 해석은 다양합니다. Sebenarnya dari kalimat Lea tidak berseri matanya itu punya banyak sekali tafsiran tentang 눈에 perkataan ini. 총기가 없고 이렇게 잠오는 눈, 뭐 이런 표현도 있어요. Ada yang berkata mungkin matanya itu tidak elok dipandang seperti mata 어떤 sipit. 주석은 눈이 아픈 질환을 가지고 있다. 병을 가지고 있다. Namun ada tafsiran lain berkata bahwa Lea ini matanya mungkin sakit, lagi ada penyakit matanya. 어쨌든 이 야곱이 볼 때 크게 매력적이지 않아요. Ya, apapun tafsirannya itu, pokoknya di mata Yakub dia itu tidak menawan si Lea. 그에 비해서 라헬은 너무 이쁜 거예요. Tapi mau dibandingkan dengan Rahel itu terlalu cantik. 얼마나 사랑했는지 7년을 며칠 같이 여기면서 일을 했어요. Betapa dia menginginkan Rahel sehingga 7 tahun itu sangat cepat berlalu. 그리고 결혼식 하는 날이 되었습니다. Dan akhirnya tibalah hari pernikahan. 당시에는 결혼 풍습에는 이렇게 얼굴을 다 가리고 다 결혼합니다. Jadi memang pada zaman dahulu kala saat mau menikah harus wajahnya itu harus ditudungi 그 술을 엄청 먹어요. dan harus minum banyak arak. 깜깜한 방에 탁 들어갔습니다. Harus masuk ke dalam kamar yang gelap. 그리고 첫날 밤이 지나갔어요. Dan setelah itu malam pertama pun 근데 dilaksanakan. 아침에 보니까 누구예요? Tapi pada pagi hari waktu bangun apa yang 라헬이 terjadi? 아니에요. Ternyata dia bukan Rahel, 레아입니다. Lea. 깜짝 놀랐죠. Dan akhirnya dia sangat kaget. 그리고 당장 삼촌 라반에게 따집니다. Dan akhirnya dia pun langsung marah besar kepada Laban. 아니 나에게 왜 이러십니까? Mengapa kamu begitu kepadaku? 근데 여러분 거울 치료라는 게 있어요. 거울 치료. 거울을 통해서 치료받는 거예요. Jadi memang ada cerita berkata begini bahwa kesembuhan kaca. 그동안 야곱이 행했던 그 거짓말과 불신앙의 어떤 모습을
삼촌 라반을 통해서 보는 거예요. Jadi akhirnya Yakub pun mengalami hal yang sama yang dia lakukan dulu, yaitu penipuannya, kebohongannya itu dia lihat dari si Laban. 그리고 또 제안합니다. Akhirnya dia berkata, 언니가 우리 풍습에는 언니가 먼저 결혼하는 게 맞아. dan Laban bilang, memang sebenarnya di tradisi kami itu harus kakak dulu yang menikah sebelum adik. 라헬이랑 결혼하고 싶으면 7년 더 일해. Kalau kamu mau menikah lagi dengan Rahel, kamu harus kerja lagi 7 tahun. 그래서 14년을 일을 해서 결혼합니다. Akhirnya dia butuh 14 tahun mendapatkan Rahel. 가진 게 없어요. Dia tidak punya apa-apa. 열심히 일을 해서 품삯을 또 얻어야 됩니다. Jadi dia harus bekerja keras untuk melakukan suatu tradisi lagi. 근데 이 삼촌이 계속 속여요. Tapi pamannya ini selalu menipu 성경에 dia. 보니까 10번이나 속였어요. Dan di Alkitab menulis 8 kali dia ditipu. 그래서 이 야곱이 제안을 합니다. Nah, akhirnya Yakub memberikan suatu pendapat. 양이 하얀 양, 그 양은 삼촌 거 다 가지세요. Dia bilang, paman yang mulus-mulus, yang putih-putih itu untuk paman aja, kambing-kambingnya. dombanya. 색깔이 얼룩지고 검은 빛이 나는 양은 제가 가질게요. Yang berbelang-belang, yang bercoreng-coreng itu untuk aku aja, paman. 여러분 얼룩얼룩한 양 보셨어요? Pernahkah melihat kambing yang atau domba yang 까만 양 보셨어요? berbelang-belang atau domba hitam? 그런 품종이 있더라고요. Mungkin ada mungkin ya jenis domba seperti itu. 그런데 우리가 쉽게 찾아보기 어려워요. Tapi sebenarnya domba-domba yang berbelang-belang itu tidak gampang ditemui. 근데 Susah. 그래서 이 라반 삼촌이 오케이 그럼 그렇게 해 그랬어요. Jadi akhirnya Laban bilang, oke. Begitu saja. 그때 이 야곱이 하는 행동이 무엇입니까? Dan setelah itu apakah yang dilakukan oleh Yakub? 창세기 30장 37절 한번 보실래요? Mari lihat Kejadian pasal 30 ayat 37. 야곱이 버드나무와 살구나무와 신풍나무의 푸른 가지를 가져다가 껍질을 벗겼어요. Lalu Yakub mengambil dahan hijau, pohon hawar, pohon badam, pohon berangan, dikupaslah itu 이 semua. 양들이 물 마실 때 거기에 물에다가 풀었어요. Dan semua itu dikupas sehingga berbelang-belang dan ditaruh di tempat minum kambing domba. 또 임신한 이 양들이 물을 마실 때 그거를 다 풀었어요. Jadi waktu domba-domba yang lagi hamil meminum itu, 근데 이게요 과학적으로 의학적으로 전혀 맞지 않는 거예요. tapi sebenarnya secara biologi, secara IPA ini susah untuk tidak betul. 야곱이 그만큼 간절한 마음이 있었던 거죠. Mungkin sebesar itulah keinginan Yakub. 사람이 자기의 길을 계획해도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나님입니다. Jadi sebenarnya tak peduli orang akan merencanakan hidupnya, Tuhanlah yang melaksanakan 하나님이 rencananya. 야곱을 축복하세요. Dan Tuhanlah yang memberkati Yakub. 야곱은 형과 아버지를 속여서 자신의 것을 차지하려 했습니다. Dan akhirnya Yakub mau menipu Laban lagi untuk mendapatkan hartanya. 자신 눈에 보이는 라헬을 부인으로 삼고 14년이나 고생했어요. Dia bekerja keras 14 tahun untuk Rahel. 그래서 함께 일한 시간이 20년이라는 시간을 일하게 됩니다. Akhirnya 20 tahun lah kira-kira semua waktu yang dipakai oleh Yakub untuk bekerja. 그래서 삼촌 라반을 속고 속이는 그런 삶을 사는 거예요. Sehingga hidupnya itu adalah hidup yang menipu Laban dalam hidupnya setiap hari. 그래서 오늘 창세기 31장 1절에 보니까 이제 또다시 문제가 일어나는 거예요. Namun ternyata di pasal hari ini terjadi lagi satu masalah lain. 라반의 아들들이 이제 얘기합니다. Sekarang ini ada perkataan anak-anaknya Laban. 야곱이 우리 아버지의 이 소와 양을 다 빼앗았다. Wah, ternyata Yakub telah mengambil semua harta ayah kita. 야곱이 그래서 부자가 됐다라는 거예요. Sehingga Yakub pun telah menjadi kaya raya. 그래서 라반이 이제 야곱이 이쁘게 안 보이는 거예요. Jadi sekarang Laban tidak lagi mengasihi Yakub. 그때 창세기 31장 3절 우리 말씀 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca Kejadian 31 ayat 3. 창세기 31장 3절 시작. Lalu 여호와께서 berfirmanlah Tuhan 야곱에게 kepada 이르시되 Yakub, 내 pulanglah ke 조상의 negeri 땅 nenek 내 moyangmu dan 족속에로 kepada kaummu, 돌아가라 dan aku akan 내가 너와 menyertai 함께 engkau. 있으리라 하신지라.
원래는요, 안 떠나도 가나안 땅 안 떠나도 돼요. Sebenarnya, Yakub tidak perlu jauh-jauh meninggalkan Kanaan. 근데 야곱이 스스로 불신앙함으로 인해서 그 길이 돌아서 가는 것입니다. Namun oleh karena ketidaksetiaan dan semua yang diperbuati Yakub sehingga dia harus bolak-balik sejauh itu bekerja keras. 하나님 말씀하신 Tuhan berfirman, 내가 너와 함께 하겠다. Aku menyertaimu. 그만 인본주의 쓰고 방법 찾아서 헤매지 말고 하나님께로 돌아와라. Berhentilah menggunakan keahlianmu dan biarkan aku yang bekerja. 여러분 11절에서 13절까지 말씀을 같이 읽겠습니다. Mari kita baca ayat 12, ayat 11 시작. sampai 13. 꿈에 하나님의 Dan malaikat 사자가 Allah 내게 berfirman 말씀하시기를 kepadaku dalam mimpi. 야곱아 하기로 Ya, 내가 ya 대답하기를 여기 Ia 있나이다 하며 berfirman, 이르시되 angkatlah 내 mukamu 눈을 dan 뜯어보라 lihatlah bahwa segala 양떼를 jantan yang 탄 menjadi 숫 komat 양은 다 얼룩무늬 있는 것 점이 있는 semua 것과 dilakukan oleh 아름진 Laban itu 것이니라 kepadamu. 라반이 내게 행한 모든 것을 내가 보았노라 나는 베델의 하나님이라 내가 그와 거기서 또한 기둥에 기름을 붓고 거기 내게 서원하였으니 지금 일어나 그곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라. 아멘. Amin. 야곱이 이 신풍나무, 단풍나무 그 껍질 벗겨서 받은 자신의 방법으로 응답을 받은 게 아닙니다. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya bukan karena metodenya Yakub maka banyak sekali yang berbelang-belang dan bercoreng-coreng. 하나님께서 주의 천사를 파송하사 이미 야곱을 축복하고 주시기로 작정하신 거예요. Jadi sebenarnya Tuhan telah mengutus malaikat-malaikatnya terlebih dahulu untuk memberkati Yakub dan melindungi Yakub. 그리고 이 베델에서 20년 전에 베델에서 기름을 붓고 하나님께 서원했던 그 약속을 기억하라라고 말씀합니다. Dan Tuhan pun bahkan menyuruh Yakub untuk mengingati janji Allah yang telah Allah berikan di Betel, di tempat tugu ia menuangkan minyak. 여러분 기억나십니까? Apakah Anda mengingat? 야곱이 세 가지 약속을 했어요. Pada hari itu, Yakub mengambil 3 첫 keputusan. 번째가 무엇입니까? Apa keputusan yang pertama? 하나님이 나의 하나님이 되실 것입니다. Bahwa Allah menjadi Allahku. 이곳이 하나님의 집이 될 것입니다. Bahwa tempat ini akan menjadi rumah Allah. 내가 가진 모든 것의 10분의 1을 하나님께 드리겠습니다. Dan aku akan memberikan 1/10 dari segala milikku kepada Tuhan. 그 소원을 하나님은 기억하고 계십니다. Dan Tuhan pun mengingat semua yang telah dilakukan oleh Abraham itu. 문제 Yakub itu. 가운데 방황하고 있어도 하나님은 결단코 야곱을 잊지 않으세요. Di dalam segala masalah hidup, Tuhan tidak membiarkan Yakub, namun memelihara Yakub. 여러분이 실수하고 넘어져도 하나님은 여러분을 기억하십니다. Tak peduli kita mungkin terjatuh dan melakukan banyak kesalahan, Tuhan selalu mengingat kita. 우리에게 믿음이 떨어질 때, 내가 저 하나님 믿는 게 맞나? 이런 불신앙이 들 때도 있어요. Mungkin ada saat-saat di mana iman kita goyah sehingga kita berkata, apakah ini benar di hadapan Tuhan? 사람을 바라보면 낙심이 될 때가 있어요. Mungkin juga kita selalu merasa khawatir saat melihat orang-orang di sekitar kita. 여러분, 하나님의 교회가 어떻게 세워진 교회입니까? Gereja itu berdiri seperti apa? 초대교회 많은 성도님들이 피 흘리면서 순교함으로 세워진 교회입니다. Gereja itu adalah gereja yang berdiri pada saat jemaat mula-mula dengan menguras air mata dan darah mereka membangun gereja. 하나님을 높이고 예배드려야 되는 주님의 백성들이에요. Mereka adalah umat-umat Tuhan yang meninggikan nama Tuhan dan menyembah Tuhan di masa yang sulit. 올바른 하나님의 말씀을 증거하고 생명운동해야 되는 것이 교회의 사명입니다. Gereja mempunyai tugas untuk memberitakan firman Tuhan. 근데 이 사명 잃어버리고 교회가 타락했어요. Namun tugas ini pun hilang dan membuat gereja itu melakukan sesuatu yang jahat di mata 교황이 Tuhan. 말씀보다 위에 있어요. Di mana seorang paus lebih tinggi dari firman Tuhan. 교회가 물질에 욕심이 생겼어요. Di mana gereja juga telah jatuh ke dalam hal materialistik. 교회가 타락해버린 거죠. Gereja pun mulai jatuh. 그때 마틴 루터와 함께 많은 목사님들이 개혁하자. Dan banyak akhirnya
pendeta-pendeta bersama Martin Luther melakukan gerakan reformasi, 그것은 무엇입니까? yaitu 하나님께로 돌아가자. mari kembali kepada Tuhan. 말씀으로 돌아가자. Mari kembali kepada firman. 오직 예수 그리스도만이 구원의 길이다. Bahwa hanya Yesus Kristus sajalah jalan keselamatan. 루터가 뭐 개신교를 만들겠다고 시작한 게 아니에요. Sebenarnya Martin Luther bukan mau membuat denominasi reformasi. 교회가 개혁되기로 바랬던 것입니다. Namun yang dia mau adalah transformasi gereja. 근데 교회는 회개하지 않았어요. Namun gereja tidak mau bertobat. 오히려 이들을 징계하고 이들을 더 죽여버리려고 그랬어요. Malahan semakin mereka itu dikucilkan, semakin gereja itu dihancurkan. 하나님은 이 마틴 루터와 함께 종교 개혁이 일어나게. Akhirnya Tuhan memakai Martin Luther untuk membangun gerakan reformasi gereja. 그리고 500년이 넘는 시간이 지나온 것입니다. Setelah itu 500 tahun berlalu. 오늘 우리의 교회가 어떤 모습입니까? Bagaimanakah situasi gereja kita saat ini? 우리가 또다시 하나님의 말씀을 떠나고 육신에 매여서 살아간다 그러면 어떤 하나님은 또 슬퍼하시는 것이에요. Sebenarnya kesedihan apa lagi yang akan terjadi jikalau misalkan kita jauh dari Tuhan, meninggalkan firman? 잊어버리면 안 돼요. Mari kita jangan lupa. 교회의 주인은 누구십니까? Siapakah pemilik gereja? 예수 그리스도입니다. Yesus Kristus. 아멘. 교회의 머리는 예수 그리스도입니다. Yesus Kristus adalah kepala gereja. 우리는 그 몸된 교회로 하나님의 부르심을 받은 자들이에요. Dan kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi tubuh Kristus. 여러분, 우리는 하나님의 언약 백성입니다. Kita adalah umat perjanjian. 우리 삶을 주관하시고 인도하시는 분은 여호와 하나님이십니다. Dan Tuhan Allah lah yang sebenarnya berdaulat, berkuasa atas kehidupan kita. 여러분, 다윗만큼 고생한 사람이 없어요. Sebenarnya tidak ada orang yang terlalu begitu terpuruk hidupnya daripada Daud. 많은 세월을 도망자로 살았습니다. Karena dia hidup bertahun-tahun sebagai pelarian. 다윗을 죽이려고 했던 사람들이 많아요. Karena banyak orang yang mau membunuh 그 첫 Daud. 번째는 장인어른, 부인의 아버지가 자기를 죽이려고 했잖아요. Pertama adalah ayah mertuanya. 또 많은 원수들이 다윗을 공격했습니다. Banyak juga musuh-musuh. 심지어는 그의 아들 압살론이 자식이 아버지를 죽이려고 했어요. Bahkan sampai anaknya Absalom mau membunuhnya. 그 속에서도 하나님은 다윗을 지키시고 인도하셨어요. Namun ternyata di masa seperti itu pun Tuhan tetap memberkati, melindungi Daud. 그 험악한 세월을 지나고 인생을 마무리할 때가 왔어요. Akhirnya sudah saatnya dia kembali, sudah tua. 우리 역대상 29장을 우리 한번 찾아봤습니다. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarik 29. 역대상 29장 10절에서 Ayat 11절 10 9절만 sampai 읽겠습니다. 11. 10 dan 역대상 11. 29장 10절, 11절 1 Tawarik 29 ayat 10 dan 11. 같이 읽겠습니다. 시작. Lalu 다윗이 Daud memuji 온 Tuhan 회중 di depan 앞에서 mata segenap 여호와를 송축하여 이르되 우리 Pujilah 조상 Tuhan. 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 영원부터 영원까지 송축을 Pujian, 받으시옵소서. kehormatan, kemasyhuran, dan 여호와여 keagungan, 위대하심과 segala 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 주께 섭하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다. 여호와여 주권도 주께 속하였사오니 주는 높으사 만물의 머리시입니다. 아멘. 하나님이 영광을 받아 주시옵소서. Kiranya Tuhan Allah menerima kemuliaan dari Tuhan. 하나님의 손에 모든 것이 있습니다. Sebab di dalam tangan Tuhan ada segala-galanya. 12절에는 부와 기가 하나님께 있습니다. Dan di dalam ayat 2, di ayat selanjutnya berkata bahwa punyamulah kejayaan. 다윗이 자기를 높이지 않고 하나님을 높이는 거예요. Jadi Daud tidak meninggikan dirinya, namun Tuhanlah yang ia tinggikan. 성전을 지을 모든 준비를 마쳤으면 그것이 사람들에게 얼마나 칭송을 받을 일입니까? Sebenarnya ketika dia telah mempersiapkan seluruh persiapan bait Allah, sebenarnya bagaimana dia akan dipuji orang. 근데 그때 다윗은 하나님이 주신 거 그거 내가
드렸을 뿐입니다. Namun disitulah Daud mengakui bahwa apapun yang saya dapatkan itu hanyalah pemberian Tuhan. 하나님의 영광을 위해서 사는 인생입니다. Itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. 하나님은 우리의 아버지가 되십니다. Biarlah Tuhanlah yang menjadi Bapa kita. 아버지 하나님이 우리를 사랑하셨어요. Karena Bapa mengasihi kita. 얼마만큼 사랑하셨어요. Sebesar apakah kasihnya? 그의 아들 독생자를 죽이기까지 우리를 사랑하셨습니다. Dia mengasihi kita sampai memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi 요한복음 kita. 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. Sebab dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. 아멘. 이 예수 그리스도를 믿는 누구든지 구원을 얻는 것입니다. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa namun beroleh keselamatan. 자격 없는 우리를 하나님이 사랑하셨어요. Tuhan mengasihi saya dan saudara yang tidak 하나님의 bernilai. 자녀로 삼아 주셨습니다. Sebagai anak Tuhan kita telah 그 복음의 비밀을 증거하는 증인 되게 하셨습니다. kita telah dipilih untuk menjadi saksi-saksinya. 여러분은 그 순간순간마다 내가 하나님의 백성, 내가 언약 백성이라는 사실을 잊어버리면 안 돼요. Mari kita jangan melupakan bahwa kita adalah umat-umat perjanjian. 여러분 지금 여러분은 어디로 가고 있어요? Saat ini kemanakah kita sedang pergi? 옆 사람 질문합시다. Mari kita bertanya kepada orang di samping kita. 당신은 지금 어디로 가고 있어요? Kemanakah Anda sedang berjalan? 하나님은 베델로 돌아오라고 말씀하십니다. Tuhan berkata, kembalilah ke Betel. 우리가 혹 낙심 중에 길을 잃어버렸다면 하나님께로 돌아가는 한 주간 되기를 축복합니다. Saya berdoa, jikalau pada saat ini mungkin kita berada dalam kekhawatiran, ketakutan, mari kembali kepada firman 우리가 Tuhan. 마지막으로 성경 구절을 찾겠습니다. Mari kita baca ayat terakhir. 데살로니가 후서 2장 13절에서 14절까지 말씀입니다. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. 데살로니가 후서 2장 13절에서 14절까지 말씀입니다. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. 같이 읽겠습니다. Mari baca bersama-sama. 주께서 사랑하시는 형제들아, 우리가 항상 너희에게 관하여 마땅히 하나님께 감사하는 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 이를 위하여 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. Amin. 하나님이 우리를 택하시고 거룩하게 하셨습니다. Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menguduskan kita. 하나님의 영광의 복음을 알게 하신 것입니다. Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. 여러분은 하나님의 백성이고 그 언약 속에 있다라는 것입니다. Dan kita semua adalah umat Allah yang ada dalam perjanjian Allah. 여러분 불신앙하지 말고 말씀 따라 인도받는 주님 백성 되기를 축복합니다. Saya berdoa, mari kita jangan jatuh ke dalam ketidakpercayaan, namun datanglah dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. 하나님 내 뜻대로 말고 하나님의 계획 속에 내가 들어가기를 원합니다. Tuhan mau supaya kita mengikuti kehendak Tuhan di dalam perencanaan Tuhan. 여러분 문제가 있을 때 그 문제에 집착하면 병이 됩니다. Ketika kita ada masalah, namun kita malah terdiam dalam masalah, maka itu akan membuat kita bermasalah. 근데 그 문제를 가지고 하나님께 집중하면 응답을 받아요. Namun saat kita berada dalam masalah, namun kita memandang Tuhan, maka disitulah jawaban akan terlihat. 하나님 주시는 힘을 얻는 우리 안디옥 선교회 모든 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua bisa menjadi umat-umat Antioch Mission Church yang mengandalkan Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님 아버지 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 20년의 세월이 지나고도 하나님은 베델의 약속을 기억하셨습니다. Engkau Tuhan yang tetap mengingat janji di Betel setelah ribuan tahun berlalu. 내가 너와 함께하겠다. Nah, setelah 20 tahun berlalu bahwa aku Tuhan menyertaimu. 약속하신 하나님께서
지금 우리 가운데 역사하실 줄 믿습니다. Kami percaya bahwa Tuhan yang bekerja pun hadir saat ini bekerja dalam kami. 주님의 언약 백성들을 주님 축복하옵소서. Tuhan berkatilah umat-umat-Mu. 하나님 문제 가운데 하나님을 바라보고 베델로 돌아가는 우리 모든 주님의 백성들 되게 하여 주옵소서. Saat kami berada dalam pergumulan hidup, bantulah kami agar supaya bisa datang mendekat ke dalam berkat Betel Allah. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심, dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심, juga dengan karya-karya dari Roh Kudus, 베델의 하나님을 바라보고 turun kepada setiap umat yang memandang Allah di 믿음으로 Betel, 승리할 pada umat-umat yang akan hidup dalam kemenangan. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Yang semua berkat ini ada atas umat-umat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.